ছাত্ৰৰে সকলো আহিব লাগে I hope সবে জয়েন কৰিছে লাহেকে okay we'll start the session আজি আমাৰ DPSP আৰু fundamental duties আছিলে Directive Principles of State Policy আৰু Fundamental Duties FD okay যোন নতুন আহিছে তেওঁলোকক আগতে কৈ দিছো যে ক্লাছটোৰ যদি তোমালোকক PDF লাগে you just have to visit the CSAP app তলত দিয়া লিংকত গৈ পেলাই just 100 rupees you have to pay and then you will ultimately get the PDF of this particular session and also numerous amount of content be it the current affairs magazine be it test series so পাই যাবা ঠিক আছে আৰু তাৰ ওপৰত I expect everyone just like and subscribe to CSAP IS Academy channel আৰু তাৰ ওপৰত এই ভিডিওটো লাইক কৰিবই লাগে তো ক্লাছ নোহোৱা ষ্টাৰ্ট হোৱা আগতে যদি তোমালোকে জীৱান কেজন আছে গোটে কেজনে লাইক কৰে মই এটা ইনস্পিৰেশন পাম so as to get hold of the classes of today okay সবে যাতে এটা লাইক কৰি দিয়ে let's start okay আজি আমি পঢ়িম about DPSP আৰু তাৰ পিছত we'll start with fundamental duties ঠিক আছে তো DPSP বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ আমি the directive principles of state policy serves as a guideline or instructions for government at both the central and state levels while they are not enforceable by law they are essentially for the governance of the nation DPSP এনেকুৱা কেইটামান বস্তু হয় which we can relate it to fundamental rights DPSP এনেকুৱা কেইটামান বস্তু হয় where you can see that when we talk about DPSPs, these are some of the fundamentals in the governance of the country. Okay, more fundamental right boli kwana hai. More so DPSPs are fundamental for the governance of the country. For the governance of the country. ঠিক আছে? So they are fundamental. মানে primary হয় যদি আমি কাইলে পৰহি নিজৰ কান্ট্ৰিখনক গভৰ্ন কৰিব লাগে তেতিয়া হলে this DPSPs are fundamental okay তো এতিয়া in this particular criteria I can basically say that the DPSPs that is the directive principles of the state policy is basically defined under the part 4 that is from 36 to 51 ঠিক আছে এটো আমি জানো আৰু এটো কত বুলি কৈছো আমি কনস্টিটিউশনত কৈছো এতিয়া এই DPSPs ৰ বহুত philosophers হক বা বহুত learned personalities হক in the earlier times তেখেতসকলে বহুত খিনি কথা কৈছে এটা যদি মই কবলৈ যাও some of the quotes associated with DPSP sir alladi krishnaswamy ayyar তেখেতে কি কৈছিলে he emphasized that no government accountable to the people can afford to disregard the provisions outlined in part 4 of the constitution ঠিক আছে LM Singhvi কি কৈছিলে he described DPSPs as the provisions that breathe life into the constitution Granville Austin কি কৈছিলে directive principles of state policies are designed to advance the objectives of social revolution and to create the conditions required for its realization BN Rao sahabe কি কৈছিলে DPSPs as ethical guidelines for the state authorities. Mane, swa. When we say about fundamental rights and DPSP, moi already kolu, the fundamental rights are very crucial rights. Aru ami dekhisilu je fundamental rights are given whenever we are demanding political rights. But moi eta kotha koisilu je whenever we come to socio-economic rights, whenever we come to socio-economic rights, we talk basically about DPSP. যেতিয়া আমি socio-economic rights কথা পঢ়িম বা জানিম তেতিয়া আমি কিন্তু DPSP কথা পাতো ঠিক আছে তো when we say about
fundamental rights, we are going ahead with the political decorum of this country. But when we say about DPSPs, it basically goes with the socio-economic conditions of the country. Socio-economic rights or kotha koy, social welfare or kotha koy, economic welfare or kotha koy, okay, social justice or kotha koy, economical justice or kotha koy. It is like ami preamble to dekhisilu. Justice bulli kole ami tinta justice dekhisilu: social, economical and political. Three types of justice that we can see under the agenda of this particular preamble. আমি দেখিছিলো preamble যে justice, social, economical and political. এতিয়া in this circumstances বহুতে এই DPSPs টো বহুত ধৰণে ডিফাইন কৰে, ঠিক আছে? তো তেখেতসকলে ইমানখিনি কথা ক'লে। এতিয়া যদি আমি আহো some of the important provisions associated with DPSP. So আমি জানো যে DPSPs are borrowed from the Irish constitution, আৰু তেখেতসকলে নিজে এটো কৰ পৰা borrow কৰিছিলে? স্পেইনৰ পৰা কৰিছিলে। এটো জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই। স্পেইনৰ পৰা কৰিছিলে। আইৰিছ কনস্টিটিউশনৰ পৰা আমি borrow কৰিছো। তো আমি borrowsত আইৰিছ কনস্টিটিউশনে লিখিম, আয়াৰল্যান্ডে লিখিম। But when we come to them borrowing the DPSP from which constitution, we will refer it to Spain. বুঝিলো? এতিয়া next question, enshrining part 4 কথা মই কলো, 36 to 51 কথা কলো, enshrining socio-economic democracy. Already মই কলো যে DPSPs are basically for the socio and economic justice. They are an instrument of instruction which are enumerated in the Government of India Act 1935. এতিয়া GOI Act of 1935 মানে Government of India Act 1935 যেতিয়া Government of India Act 1935 আহিছিলে, তেতিয়া আমি কি দেখিছিলো যে this DPSPs or যিখিনি এটা আউভাও আছিলে বা যেটো এটা মৰালিটি আছিলে, হেতু আমি দেখা পাইছিলো instrument of instruction. So instrument of instruction not আমি Government of India Act 1935 ত এই বস্তুটো দেখা পোৱা গৈছিল, ঠিক আছে? Not legally enforceable by the courts for their violation. এতিয়া আমি এটো বস্তু জানো যে DPSPs cannot be enforced in the court of law. Kisuman rights which are basically essential for the livelihood of the country's people or its citizens, heblak ami fundamental rights or di pela enforceable kori thoi disu. But DPSPs can never be said to be enforceable in nature. Hetu karone ami ki koi asu? Non enforceable in nature in any court of law. The concept behind the DPSP is to create a welfare state. So jodi moi socio economic development kori asu, teti hole obviously yate ki hobo? এখন welfare state ore গঠন কৰি আছো আমি। তো এই আইডিয়াটোকে আমাৰ ইয়াত দিয়া গৈছে, that is inside the amount of DPSP. Sapru report 1945 which gave us both fundamental rights justiciable and DPSP non justiciable. তো আজি কোনটো ৰিপৰ্টৰ মতে আমি আজি DPSCs খন ইমবাইব কৰিছো within the Indian constitution আৰু কেনেকে আমি justiciable আৰু non justiciable কৰিলো, এটো কোনটো ৰিপৰ্টৰ আধাৰত কৰিছো আমি? Sapru report which was basically held during the time of 1945. The Indian Constitution under Article 37 makes it clear that DPSPs are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Okay, so etu eta amar important provisions hoy whenever we are talking about DPSP. So hetu asile amar important provisions. I hope ekhini loke sobore clear. Okay, if you are clear, please give a thumbs up. Okay, boria. Next ami aho. Etia ami aho some of the features of the DPSP. DPSP er kisuman features loi pelai ami etia olop pohu. Now see, the first point is that the directive principles of state policy cannot be enforced through judicial proceedings. They were made non-justiciable, considering that the state may not have enough resources to implement all of them, or it may even
come up with some better and progressive laws. Okay, এই কথাটো আহি যায় এই ফ্যাক্টৰটো. Okay, তো ইয়াত কি কৈছে চোৱা, the DPSPs cannot be enforced through judicial proceedings, মানে they are not enforceable in the court of law. সেইটো আমি অলৰেডি পঢ়িলো. তাৰ পিছত কৈছে কি that they were made non justiciable considering the state may not have enough resources to implement all of them, or it may even come up with some better and progressive laws. এতিয়া চোৱা, আজি আমি 86th Constitutional Amendment Act 2002 এর আন্ডাৰত আমি রাইট টু এডুকেশন তো বনাইছিলো নে, ফান্ডামেন্টাল রাইট 21 এর আন্ডাৰত. এটো ইয়াৰ আগতে ক'ত আছিল? এটো ইয়াৰ আগতে আছিল আৰ্টিকল 45. এটো ইয়াৰ আগতে আছিল আৰ্টিকল 45. তো আমি 2002 লগে কিয় ৰখিব লগা? Why not the right to education was directly made a fundamental right during its emergence or during its commencements? Etu karane hol because at that time period we might not have got enough resources. We might not have got enough resources to implement right to education. Amar maybe socio-economic conditions to iman bhal nasile hetu time ot, jar karone ami right to education to compulsorily dibon marilu, and that too free and fair education. Free education ke ami dibon marilu tetia, and that is the main lacuna of that particular time period, just because hetu karone amar jibilak education policies asile ba amar education jitu rate asile hetu komi goi thakile. Okay, and we have not even reached at least 90 to 100% in terms of literacy rate. Education rate to bari dia. তো এই পক্ষত আমি দেখিলো যে আমাৰ সেই টাইমত এনেকুৱা সুবিধা নাছিল বা আমাৰ কন্ডিশনস তেনেকুৱা নাছিলে যাৰ বিষয়ত আমি রাইট টু এডুকেশন এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট বনাব পাৰো. তাৰপিছত কৈছে it encompasses all the principles that the state should consider adhere to when developing policies and enacting laws for the nation. Okay, তো এই কথাটো কৈছে যে it encompasses all the principles, মানে গোটেই প্ৰিন্সিপলস বোৰ ইয়াতে এনকাম্পাস কৰে, which the state should consider adhere to when developing policies and enacting laws for the nations. Jimankhini amar laws, jimankhini amar policies dorkari, jimankhini amar respective decisions dorkari, এই গোটেই বিলাক আমাৰ এই DPSP ভিতৰত সোমাই আছে, আৰু তাৰে আইডিয়া লৈ লৈ আমি DPSPs বোৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰে. Okay, আৰু হেতু কাৰণেও আমি জানো যে DPSPs are said to be very much positive in nature. কিহৰ কাৰণে? Because it makes the government to do something for the welfare of the people. Okay, it makes the government, but fundamental rights ot ki hol? It stops the government in doing something. Hetu karone ami hetu negative buli ko in terms of government, but in terms of government here the DPSPs are very much positive in nature. ঠিক আছে? তাৰপিছত চোৱা, the DPSPs reassemble as a set of guidelines and directives similar to those provided under the Government of India Act 1935 to the governors of British Indian colonies. So etu je ami je matro kolo set of instructions which has been given under the Government of India Act 1935, tar porai ami bahut khini ami kisuman ideas ami loisu. The DPSPs provide a detailed set of economic, social and political principles and guidelines designed for a modern democracy state. They aim to foster the ideals of justice, liberty, equality and fraternity as outlined in the preamble, which encapsulates the objectives to be realized through the constitution. So এনেকুৱা বহুত খিনি ফ্যাক্টৰস আছে, এনেকুৱা বহুত খিনি বস্তু আমি দেখিছো যাৰ বেসিছত আমি দেখা পাওঁ যে DPSPs are how they are so fundamental in the governance system of our country. কিয় ইমান বেসিকে ফান্ডামেন্টাল হয়, কিহৰ কাৰণে ইমান বেসিকে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, that is something certain within the ambit of DPSP. ঠিক আছে? তাৰপিছত চাও, the inclusion of the DPSPs was intended to establish a welfare state focused on serving the people of the country, a concept that was missing during the colonial period. So a colonial period do instrument of instruction kon asile Government of India Act 1935 or under, but can I say that those instrument of instructions can be related to a welfare state? British jodi welfare korai haten ami Britishok kele amar pora polualu haten ba kele ami independence lolu Britishor pora jodi British amar welfare korile haten. British never thought for our welfare, though a guidelines bilak di thwa asile, instruments like statements bilak di thwa asile, but it was not followed for the welfare of the people.
তো হেতু কাৰণে যেহেতু ওয়েলফেয়ার নাছিলে তো হেতু কাৰণে আমি কি দেখিছিলো এই বস্তুটো আমি ইউটিলাইজেশন হোৱাটো নেদেখিলো হেতু কাৰণে আমাৰ নিজৰ ডিপিএসপি যিখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপলস আছে সেইখিনি কিন্তু ওয়েলফেয়াৰৰ কথা কৈ আছে okay so that was the main features associated with DPSP এতিয়া যদি মই আমাৰ DPSPs খিনিৰ ক্লাসিফিকেশন কৰো সোৱা আমাৰ চাব গলে যেটো পাৰ্ট 4 ত ইয়াতে ক্লিয়াৰ কাট ডেফিনিশন তেনেকুৱা একো নাই যে এইখিনিয়ে সোশিয়েলিস্টিক এইখিনিয়ে গান্ধীয়ান বা এইখিনিয়ে লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল but DPSPs today are divided into three halves আজি আমাৰ যিখিনি DPSPs আছে under article 36 to 51 under part 4 of the Indian constitution এইখিনিত কিন্তু categorization এটা দি থোৱা আছে আৰু এই categorization are not so strict কেতিয়াবা কি দেখিবা তোমালকে socialistic principle এটা গান্ধীয়ানত দেখিবা গান্ধীয়ান এটা liberal intellectual দেখিবা so there may be some articles which may directly mix with the other principles but এনেকুৱা নহয় যে there is a very strict separation between all these three okay তো তেনেকে যদি মই কবলে যাও socialistic principle মানে mainly to secure a socialist state mainly to secure a socialist state etwe main principle asile kar socialistic principles bilak okay mainly to secure a socialistic state okay তো socialistic ot amar articles kisuman ahi ase soa article 38 okay 39 eta tumalke khudiba je 36 aru 37 ki holse 36 or pora ami kom boli janisu 36 directly is the definition of a state 36 to ki hoy definition of a state ঠিক আছে a state or definition to ami jitu article 12 ot paisilu tar logot definition to same hoy tat paisilu ami legislative and executive powers of the union legislative and executive powers of the state okay tar pisot the local bodies and others ot ki porisil PSUs bilak porisile private limiteds bilak porisile to tenuka type or jitu definition ami article 12 ot dekisu etwe ami article 36 ot dekha pao okay tar pisot jetia ami article 37 ot okay article 37 ot to ei article 7 ot ami characteristics kisuman dekhisilu ei jikhini ami pohi aisilu features ei matro article 37 ot ei characteristics khini kotha koa goise mainly the three characteristics ki asile non enforceable tumi DPSPs black enforce koribo nwara that is the first characteristic second is that the DPSPs that is the directive principles of the state policies a directive principles of the state policies needs to be kept in mind by the government in terms of governance mechanism kaile porohi jodi governance mechanism mane governance jodi kore tetia hole a DPSPs khini okay a DPSPs khini government e mind ot rakhibo lagibo so that they could directly frame some policies so he kotha toke yat koa goise characteristics aru eta characteristics ki hobo tintar bitor ma duta kolo tinta 3 number to ki hobo it is fundamental in terms of governance of the country fundamental mane basic যদি কালি পৰহি আমি গভৰ্নেন্স মেকানিজম টু স্টাৰ্ট কৰিব লাগে ভাল কৰিব লাগে হেই তাৰ কাৰণে আমি ফান্ডামেন্টাল হিচাপে আমি গভৰ্নেন্স মেকানিজমত ডিপিএসপিস টু ৰাখিব লাগিব সো হেই বস্তুখিনিয়ে 37 ত ডিফাইন কৰি আছে ঠিক আছে তো বুজি পালা 36 ৰ ডেফিনিশন অফ ষ্টেট which is same as like article 12 যেটো আমি পাৰ্ট 3 ত পঢ়িছিলো ওকে আৰু 37 ত যিখিনি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সেই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ কথাখিনি ডিফাইন কৰিছে যিখিনি মেইন আৰ্টিকলস আহে আৰম্ভ হয় আৰ্টিকল 38 ৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সোশিয়েলিস্টিক প্ৰিন্সিপলস গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলস আৰু লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্ৰিন্সিপলস দেখা পাও ওকে বুজি পালো একিন লগে আসল আমি আহিম কিবা কোশ্চেন আছে কবাৰ in terms of government DPSPs keneke positive aku bujai dioksun because DPSPs positive etu karone because DPSPs makes the government to do some positive things DPSPs khini government e jetia bhabe ba jetia kam kore tekhitake jetia back of the mind DPSPs khini rakhe so obviously they are doing welfare for the country for welfare for the state mainly the concept is welfare state to jetia tahate welfare karone kore government e jetia kam kisuman মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে কৰে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে obviously এটা কি হ'ব obviously তেতিয়া এটা welfare state create হ'ব আৰু এটা পজিটিভ সাইন হয় না নহয় এই কথাটোকে মই কৈ আছো ওকে
নেক্সট কি কৈছে welfare itself ঠিক আছে for government welfare of the people is the utmost goal yes that is the fundamental এটো কৈ আছো for the government the welfare of the state is the main necessity that can be seen within the ambit of this country ঠিক আছে বুজিলো unknown বুজিলা okay fine let's continue তো ইয়াতে আমাৰ socialistic principle আহিলে mainly to secure a socialistic state ঠিক আছে ইয়াতে article 38 আহে promoting welfare of the society by securing a social order permitted by justice okay তাৰপিছত 39 to secure right of an adequate means of livelihood equitable distribution of material resources prevention of concentration of wealth and means of production equal pay for equal work for men and women preservation of health and strength of workers and children against forcible abuse opportunities for healthy development of the child to ebila ki hoy obviously social and economic justice ঠিক আছে তাৰপিছত 39 8 আহে সোৱা to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor free legal aid okay etu eta bahut important term hoy mo hennakhon current affairs taw koraisilo free legal aid to loi pele article 41 ahe to secure the right to work okay to education and to public assistance in cases of unemployment old age sickness and disemployment article 42 ahe make provisions for just and human conditions for work and maternity relief 43 ahe securing a living wage a decent standard of life and a social and cultural opportunities for all workers 43 8 ahe steps to secure participation of workers in the management of industries 47 ahe raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health to etia jodi mo overall ke kobole jao socialistic principles okay socialistic principles amar kun kita article ahe tumaloke sai lua yate moi likhi diu amar ahe 38 amar ahe 39 amar ahe 39a ঠিক আছে তাৰপিছত 41 আহে তাৰপিছত 42 আহে তাৰপিছত 43 আহে আৰু লাষ্টত 43a and 47 আহে so these are the respective articles which we can see in terms of socialistic principles or terms of ami a articles kita dekha pao okay so these are something important which is under the ambit of socialistic principles to yat ki koa ase yat sage tumalkor this particular statements are self explanatory yat ami extra ke aru bujabo laga ba koribo laga eku na thake government e ebilak bostu bhabie bahut khini kisuman schemes loi ahe kisuman pilot projects loi ahe okay kisuman developmental projects loi ahe enuka bahut dhornor kotha thake so all these things are basically important in connection with respective to socialistic principles okay আমি মেইন ডিফারেন্স কি হয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ডিপিএসপি রাখি আছো আগতে ডিপিএসপি তো বুঝি লও how you can remember you have to study okay basic কিছুমান জিগি যে ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেগিটা বস্তু মনত ৰাখিবা ফ্ৰী লিগেল এইড বুলি কলে 39 এনেকুৱা সৰু টাৰ্মছ ইউজ কৰি মনত ৰাখিবা okay মইতো ইয়াতে ধুনিয়াকে গুটে সেন্টেন্সৰ যেটো কনস্টিটিউশনাল লিখা আছে তো লিখি দিছো বাট একচুয়ালি তোমালোকে সৰু সৰু যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডছ হয় হেবিলাক লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগিব okay next আমি আহো গান্ধিয়ান প্ৰিন্সিপলছ তো ইয়াতে সোৱা 40 আহিলে ইয়াতে মেইনলি কি কৈছিলে আৰু গান্ধিয়ান প্ৰিন্সিপলছৰ মেইনলি কি আছিল what is the main motive of Gandhian principles so during the national movement or during the struggle of freedom আমাৰ গান্ধীজিয়ে যিখিনি আইডিওলজিজ দিছিলে বা যিখিনি কনসেপ্টস দিছিলে ওকে সেইখিনিক আমি আগবঢ়াই নিবলে আমি গান্ধিয়ান প্ৰিন্সিপলছ টু ৰাখিছিল ওকে সো এটো টাইমত তেখেতে বহুত কথা কৈছিল কেনেকে কি কথা কৈছিলে অৰ্গানাইজিং ভিলেজ পঞ্চায়তৰ কথা কৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰমোশন অফ কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ কথা কৈছিলে promote the functioning of cooperative societies er kotha koisile jar karone ami eto eta constitutional body banai dilun nai constitutional body under part 9b okay banai dilun nai to eto eta important hoy 97 constitutional amendment ঠিক আছে তাৰপিছত 46 ৰ মাজত কৈছিলে to promote educational and economic interest of SCs STs and other weaker sections etia etur basisate আজি আমি যেটো reservation system আমি ৰাখিছো নে নাই তাৰপিছত article 47 কৈছে to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs ঠিক আছে তাৰপিছত article 48 কৈছে to prohibit the slaughter of cows calves and other males and draught cattle and to improve their breeds okay to tar karone jitu amar
এন্টি স্লটাৰ বিল আহিছিলে ওকে ইন ৰিলেশ্যন টু কাউ ওকে কাউ ভিজিলেন্টিজম বস্তু যিবিলাক দেখিছিলো তো এইবিলাক ইন ৰিলেশ্যন টু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডিপিএছপি অনলি ওকে যিহেতু মেনশ্যন আছে তো এইখিনিতো গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছ আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আহে কিছুমান লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলছ য'ত 44 পৰে 45 পৰে 48 আকৌ পৰে 48A পৰে 49 পৰে 50 পৰে and 51 পৰে তো এটোত কি হয় মেইনলি দ্য কনসেপ্ট ইজ এসোসিয়েটেড উইথ লিবাৰেলিজম লিবাৰেলিজমৰ যেটো কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটো ইয়াতে পুট ডাউন কৰে ওকে লিবাৰেলিজমৰ কনসেপ্ট so that is something fundamental associated with this particular category of topic that is liberal intellectual principle so yate basically ami free hoi thakibo lage ami international cooperation koribo lage eta take the example of environment change or climate change in relation to this environment climate change ami okole jodi india green energy produce koru ba ami hybrid vehicles use koru ba ami electric vehicles use koru ba ami solar energy use koru okay আমি অকলে কৰিলে এনভায়ৰনমেন্ট ৰখি যাব নেকি ঠিক হৈ পেলাই ক্লাইমেট চেঞ্জ টো ৰখি যাব নেকি তো obviously we needs to cooperate amongst all the nations so as to control all such dynamics তো ইয়াৰ বেসিসতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপলস ৰাখিছো যত আমি ইন্টাৰনেশনাল কোঅপাৰেশন টু এগ্ৰিগেট কৰিব পাৰো এটা টেক দ্য এক্সাম্পল অফ দিস আৰ্টিকল 50 ইয়াতে কি কৈছে টু সেপাৰেট সৰি দিস ওয়ান 51 টু প্ৰমোট ইন্টাৰনেশনাল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি তো আজি যদি মই ইন্টাৰনেশনাল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি তো যদি মই আজি ইন্টাৰনেশনাল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি কৰিব লগা হয় আজি মই ইন্টাৰনেশনাল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি কথা ভাবিব লগা হয় অকল ইন্ডিয়া ইন্টাৰনেশনাল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি কৰিব পাৰিব নি এতিয়াই নোৱাৰে so always every country should come down and should talk about this international peace and security so as to make them all well settled in their respective areas তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক লিবাৰেল আইডিয়াজৰ কথা কয় take the example of the uniform civil code এটো লিবাৰেল আইডিয়া এটা গোৱাত অলৰেডি আছিলে তাৰ মাজত ৰিসেন্টলি কোত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত হৈছে যত প্ৰেসিডেন্টে একশন দিছিলে ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ ঠিক আছে তাৰপিছত টু প্রভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়ার আনটিল 6 ইয়ার্স অফ এজ ওকে 48 ত এটো কি হল লাষ্টত এটো আমাৰ রাইট টু এডুকেশন হৈ গল আজিৰ দিনত ওকে which is basically considered as a fundamental right under article 21A হয়নে নাই তাৰপিছত 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern scientific lines তাৰপিছত 48A to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife ঠিক আছে 49 to protect monuments places and objects of artistic or historical interest article 50 separation judiciary from the executive যেটো আমি সদায় পঢ়ি থাকো integrated and independent judiciary separation of power কৰ পৰা আহিছে 50 ৰ পৰা আহিছে 51 to promote international peace and security যেটো মই মাত্ৰ কলো তো এইবিলাক আইডিয়াজ যিবিলাক দেখো সেইবিলাক আমি কি বুলি কৈ আছো লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস ঠিক আছে বুজি পালো এতিয়ালৈকে এই তিনটা সোশিয়ালিস্টিক গান্ধিয়ান আৰু লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল যদি বুজি পাইছা সবে ইয়েস কৈ দিয়া ইউনিফর্ম সিভিল কোড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছে আমি হেতু তেতিয়া ডিসকাস কৰিম ওকে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছে হেতু আমি তেতিয়া ডিসকাস কৰিম তাৰ আগতে বাকিখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ডিফাৰেন্স মই কৈ আছো তাৰ ওপৰত ৰাইট টু ক্লিন এনভায়ৰনমেন্ট আৰ্টিকল 21 ত আহিব ইয়েস আৰ্টিকল 21 ত আহি যাব ওকে চলো সো বুজি পাইছা বঢ়িয়া ওকে চলো নেক্সট ওয়া ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টেট পলিচি আৰু হেতুৰ লগত কিছুমান এমেন্ডমেন্টস এটো আছিলে 42nd CAA 1976 এই 42nd CAA 1976 এ আমাৰ চাৰিটা নতুন ডিপিএসপি এড কৰিছিল কোনগিটা 39 39A 43A আৰু 48A বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে 42nd Constitutional Amendment Act 1976 এ কোন কেটা আৰ্টিকলস বা কোন চাৰিটা আৰ্টিকল ইয়াত এড কৰিছে in DPSP তো 39 কৰিছিলে to secure opportunities for healthy development of children 39A to provide free legal aid to the poor 43A participation of workers in management of industries আৰু article 48A to protect and improve the environment
তো এই চাৰিটা আমাৰ কোড ইউজ কৰিছিলে আন্ডাৰ DPSPs থ্ৰু দি 42nd Amendment Act of 1976 যাক আমি ৰেফাৰ কৰো মিনি কনস্টিটিউশন বুলি যাক আমি ৰেফাৰ কৰো মিনি কনস্টিটিউশন বুলি ঠিক আছে বুজিলো তাৰপিছত আমাৰ আহিলে 44th Constitutional Amendment Act 1978 ইয়াৰ মতে আমি আৰ্টিকল 38 to minimize inequalities in income status facilities and opportunities এটো আমি সোমোৱাইছিল তাৰপিছত আহিলে 86th Amendment Act 2002 it changed the subject matter and made elementary education fundamental right under article 21A মই আপুনি পা কৈ আছিল এটোকে and the amendment of the directed state to provide early childhood care until the completion of 6 years okay তো early childhood care जितु এটা মেইন লক্ষ্য এই এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা DPSP ত সোমোৱা গল আৰু এই এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰলৈ যিখিনি ষ্টুডেন্টস হয় সেইখিনিক ফ্ৰী এন্ড কম্পালসৰি এডুকেশন বেসিক্যালি যেটো আমি এলিমেন্টারি এডুকেশন বুলি কওঁ হেতু দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰি পেলালে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21A ঠিক আছে আৰু 0 to 6 years of age ৰ কাৰণে early childhood care টো এটা DPSP ত আমি এমেন্ড কৰি সোমাই দিলো তাৰপিছত আমাৰ আহি যায় 97th Amendment 2011 আৰু ইয়াত 43B টো এড কৰাইছে cooperative societies okay ইয়াত 43B টো এড কৰাই দিছে cooperative societies ঠিক আছে বুজিলো ইয়াতে এটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হৈ গল মই অলৰেডি কলো এটো কথা যে 43 টো both social আৰু গান্ধিয়ানত থাকিব পাৰে ঠিক আছে 43 টো both থাকিব পাৰে কাৰণ social কাৰণ গান্ধিয়ান যিখিনি প্ৰিন্সিপলস আছিলে they were very much in relation to the socialist principle on গান্ধিয়ানৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপলস আছিলে সেইখিনি socialist principles লগত মিলা আছে আৰু আমাৰ কৈছে মই অলৰেডি যে এই তিনটা যি আমাৰ ভাগ আছে in DPSPs there is no strict separation so কিছুমান বস্তু কিছুমানত আহিব পাৰে সোমাব পাৰে Gandhian ideology যিটো thoughts they may be related with liberal intellectual Gandhian ideology thought mainly socialist approach আছিলে তো socialist যিখিনি চিন্তাধাৰা আছিলে সেইখিনি গান্ধীয়ানৰ লগত মিলিব পাৰে আৰু হেতু কাৰণে আমি এই ইন্টাৰ ৰিলেশনস বোৰ দেখা পাও between articles okay cooperative societies মানে কেনেকুৱা গুড বিলাক আৰু সাপোজলি কাবাক হেল্প কৰিবলৈ আমি গুড এটা খুলি লৈছো সাপোজলি কাবাৰ কোনবাই সুগাৰ মিল এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে গাঁও এখনত ঠিক আছে তো তাত গাঁৱৰ এটা গুড থাকিব পাৰে তো হে সুগাৰ মিলটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ তাৰ তাত ৰেভিনিউ নাই তাৰ তাত একো টাইপ অফ ফাইনান্সিয়াল কনস্ট্ৰেইন্ট আছে তেওঁ তাত সো সেই মানুহজনে সেই গুডটোৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই সুগাৰ মিলটো বনাই দিলে নে তো সেই গুড ফৰ্ম কৰাৰ যিটো ৰাইট হয় হেতু এটা আমাৰ fundamental rightor হিচাপ আমাৰ fundamental rightor হিচাপত আমি দেখিছো fundamental right নহয় বাট আমি ক'ব পাৰো right to form associations mainly বা যেটো cooperative societies হয় এটো ফৰ্ম কৰাৰ এটা আমাৰ লক্ষ্য থাকিব লাগে আৰু সেই বস্তুটোকে গভৰ্ণমেন্টে আগবঢ়াই লৈ যায় যে গুটক আমি সাপোৰ্ট দিম মহিলা গুট বিলাকত থাকে মহিলা গুট বিলাকৰ যে কেতিয়াবা যিবিলাক EMIs দিব লগা থাকে হেবিলাক ওয়েভ অফ কৰি দিয়ে গভৰ্ণমেন্টে ওকে যে নাই আপোনালোকে দিব নালাগে এটো চৰকাৰে দিব So basically government has recognized this cooperative societies to be a constitutional body under 97th Act 2011 আৰু সেই মতে দি পেলাই এই cooperative societies বিলাক ফৰ্ম কৰাৰ সবৰে এটা ৰাইট আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ আপলিফমেন্টৰ কাৰণে তাৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে সদায় কাম কৰি গৈ থাকে তো মেইনলি cooperative societies বুলি ক'লে সেই গুড বিলাক যিবোৰ গুটে সৰু খুৰাকে আৰম্ভ কৰি পেলাই কাবাক সাপোৰ্ট কৰি পেলাই কিবা এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি খুলি লৈ পেলাই মেবি কালি পৰহি হে ইন্ডাষ্ট্ৰিটো ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে এটা তেনেকে আমি যদি আমুলৰ কথা কওঁ টেক দা এক্সাম্পল অফ আমুল ওকে টেক দা এক্সাম্পল অফ নন্দিনী ইন কৰ্ণাটকা তো এইবিলাক কি হয় এটা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি যে আছিল তো এতিয়া লাহে লাহে এইবিলাক গৈ পেলাই এটা ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হৈ গল ডাঙৰ কোম্পানী আন্ডাৰস্টুড Okay, all good. ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আহিলে
যে DPSPs আমাৰ নন জাস্টিসেবল কিয় বনাই দিলে ইয়াৰ ৰিজন গিটা ইয়াত আছে চোৱা the country lacked adequate financial resources তো যদি মই কওঁ equal pay for equal work যদি মই এটো স্টার্টিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলো দেন মেবি আমাৰ তাত ইমানখিনি ৰিসোৰ্সেস নাছিলে হয়নে নাই যেনেকে ৰাইট টু এডুকেশন তো আমি 2002 চনত কৰিলো তো ইমান দিনৰ আগলৈকে আমাৰ তাত ইমান এম্পল এমাউন্ট অফ ৰিসোৰ্সেস নাছিলে না টিচাৰ্স আছিলে না ইমানবোৰ লিটাৰেট আছিলে না এডুকেশন ইমানখিনি আছিলে মানুহৰ তাত নাছিলে তো হেতু কাৰণ আমি কৰিব নোৱাৰিলো তো হেতু কাৰণ আমাৰ তাত এডুকেট ফাইনান্সিয়াল ৰিসোৰ্সেস নাছিল implementation of these principles could be hindered by the country's diversity আমাৰ ডাইভাৰ্সিটি তো ইমানে বেছি আছিল যে ইয়াৰ ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে এটা ৰোকটোক আছিল হিন্ড্ৰেন্স আছিল ঠিক আছে the newly independent states should have the freedom to determine their implementation based on societal conditions rather than having them imposed uniformly by the constituent assembly so jibilak newly independent states আছিল তেখেতসকলক এটা আমি freedom দিছিলো determination of implementation of this particular DPSP যে তোমালোকে চাইলৱা যে তোমালোকে কোনটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিবা কোনটো নোৱাৰিবা কাৰণ ইয়াতে একো হাৰ্ড এন্ড ফাস্ট ৰুল নাছিলে আমাৰ সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা বা কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফালৰ পৰা যে এটো কৰিবই লাগিব so it is with their respective ability যে আমি states বুলক options দিছিলো so that they can choose amongst the DPSPs what to implement what to not okay তো এটো আছিল মেইন কাৰণ why we have not made the DPSPs enforceable okay তাৰপিছত আহে আমাৰ criticisms of the DPSP so lacking real enforceability তো তাৰ কাৰণে কেতিয়াবা ক্ৰিটিসাইজ কৰা যায় because they were referred to as pious superfluities and likened to a blank check new year's resolution and a declaration of aims and aspiration তো এটো এটা কি হয় blank check টাইপৰ বুলি কথা কৈছে blank check okay যত সহি আছে but পইচাটো আমি কিমান লিখিব লাগে আমি চাব লাগিব in respective to the account holder তাৰ একাউন্টত কিমান পইচা আছে তো আমি চাব লাগিব তো তাৰ পিছতে আমি এমাউন্টটো লিখিব পাৰিম যদি ধৰিল তাৰ একাউন্টত ইমান পইচাই নাই আমি এমাউন্টটো লিখি পেলাই এই চেকখনৰ কিবা লাভটো হ'ব জানো একো নহব ওয়েস্টেজ হ'ব তো হেতু কাৰণে আমিও চাব লাগিব যে কোঅপাৰেট আজি আমি যদি DPSPs ৰ কথা কওঁ DPSPs বিলাক আমি কিমানখিনি লগে পাৰিম কিমানখিনি লগে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ তাৰপিছত কৈছে the DPSPs have faced criticism for being organized in a haphazard manner lacking a coherent philosophy or logical structure এতিয়া বহুতে সাকে মেবি মই কমেন্ট চোৱা নাই এটা বহুতে কমেন্টত খুদি আছে যে স্যার গান্ধীয়ান আৰু সোশ্যালিস্টিক মিলি আছে বা গান্ধীয়ান বা সোশ্যালিস্টিক বা লিবারেল ইন্টেলেকচুয়ালস মিলি আছে তো এটো কিহৰ কাৰণে মিলি আছে কিহৰ কাৰণে আমি তেতিয়ালে ডিফাৰেন্ট কৰি ৰাখিছো তো মই অলৰেডি কলো যে আমাৰ কোনো লজিক্যাল সেপাৰেশন ইয়াত নাই তো হেতু কাৰণে আমি কৈছো যে ইয়াতে অৰ্গানাইজ ফৰ্মত নাই জিটি যত তত সোমাই আছে ওকে এটো ইয়াত সোমাই আছে এটো ইয়াত সোমাই আছে দুইটা আকো বেলেগকে আছে তো তেনেকুৱা টাইপৰ আমি দেখিছো in this particular structure আৰু হেতু কাৰণে আমি DPSPs of criticize কৰো some provisions are considered conservative and outdated failing to align with 21st century philosophy for example the directive principles to ban intoxicating drinks তো আজিৰ দিনত directive principles of banning intoxicating drinks সেকাৰণে কিছুমান states take the example of Bihar হয় নাই বিহাৰত liquor sell কৰাটো ban হয় but other state UP এটো legal হয় because DPSPs will be implemented by the respective state as well as the center তো আজি এই বস্তুটো intoxicating drink to ban কৰা 21st century ইমান লজিক্যাল যেন নেদেখো আগৰ দিনত বেলেগ আছিল কথাটো আজিকালিৰ দিনত লজিক্যাল ইমান বেছিকে হ'ব নোৱাৰে এই বস্তুটো কাৰণ আজিকালি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ the pub or basically the disco industry হক বা pub বা the bars হক okay বা যিবিলাক wine shops হক they are growing in slow global level আজিকালি এটা ওয়াইন শপত গলে এনেকুৱা লাগে কেখনৰ ওয়াইন শপ আছে ইভেন গুৱাহাটীটো এনেকুৱা লাগে যে ইট ইজ বেসিক্যালি আ মল ওকে কোনোবাই যদি মন কৰিছে আমি যেতিয়া খানাপাৰাৰ যেতিয়া পাহাৰখন উঠু আমাৰ গুৱাহাটী ক্ৰস কৰি খানাপাৰাৰ যেতিয়া পাহাৰখন উঠু মেঘালয় সাইডে তোমালোকে এখন মানে ওয়াইন শপ টাইপৰ দেখানে যত এখন মল টাইপৰ লাগে ডাঙৰকে মল এটা আছে ওকে ইটস বেসিক্যালি টু স্টোৰী মল এনেকুৱা টাইপ হয় দুটা ষ্টৰীৰ হয় এই পার্টিকুলার হেৰিখন আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়াইনস বা হুইস্কি বা ৰাম বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰনেশনাল ব্র্যান্ডেৰো তুমি পাই আছে কোনবাই লক্ষ্য কৰিছেনে তো এই বস্তুবিলাকে আমাৰ আজিৰ দিনত ক'ব পাৰো যে ইট ইজ certainly outdated in nature
অলপ হলো এই বস্তুটো আউটডেটেড হয় তো ইয়াৰ ওপৰত আমি কিছুমান ৰিফৰ্মেশন আনিব লাগিব ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে ইয়াতে এইখিনি বস্তু ক্ৰিটিসাইজ কৰা যায় তাৰছত কৈছে ইট হেজ দা পটেনশিয়াল টু কজ কনফিউজন এণ্ড কনফ্লিক্টস তো বহুত মানুহৰ এই ডিপিএসপিস বা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস লৈ পেলাই কনফিউজন ক্ৰিয়েট হয় এটা যেনেকৈ মোৰ সাগে মই সোৱা নাই কমেন্টত বাট কমেন্টত সাগে খুদি আছে যে স্যাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ডিপিএসপি ডিফাৰেন্স কি তো মানুহৰ এটা কনফিউজন আহিব পাৰে কাৰণ ইমান ক্লিয়াৰ কাট বস্তুবোৰ নাই তো হেতু কাৰণে ইয়াত কনফিউজন আৰু কনফ্লিক্টস ক্ৰিয়েট হয় The implementation of DPSPs could lead to conflicts between the central and the state government. কাৰণ ইয়াতে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট হক বা স্টেট গভৰ্নমেন্ট হক দুয়োৱে ইমপ্লিমেন্ট কৰে তো কেতিয়াবা এই বস্তুটো লৈ পেলাই তাহাতৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট লাগিব পাৰে আৰু কনফ্লিক্ট লাগিলে কি হ'ব ডিপিএসপিস টো ইমপ্লিমেন্ট নহব ভালকে আৰু সাফাৰটো কোন হ'ব পিপল হ'ব সিটিজেনছ হ'ব In the early stages, constitution cases frequently arose due to conflicts between the fundamental rights and DPSP. Conflicts could arise between the president and the cabinet or between center and the states. For instance, states could be dismissed for non-compliance or the president might withhold assent if laws implementing DPSPs violate fundamental rights. So always আমি দেখিছিলো যে আমাৰ যিখিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা ডিপিএসপিস আছিল এই বস্তুখিনি আমি কি দেখিছিলো যে সদায় এটা কনফ্লিক্ট সিচুৱেচনত আছিল আৰু এই কনফ্লিক্ট সিচুৱেচনটোৰ কাৰণে সদায় আমি আগৰ দিনত কি দেখিছিলো কেसेस বহুত হৈছিল আজিকালি এই কনফ্লিক্টছবোৰ লিটাৰেলি সলভ হৈ গৈছে আফটাৰ দা মিনাৰ্ভা মিলছ কেস অফ 1980 আমি আহিম হেতু কিন্তু আমি দেখিছো যে আগৰ দিনত এই কনফ্লিক্টছ বিলাকৰ কাৰণে বহুতখিনি সময় গৈছিলে কাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ টু ডিসাইড এবাউট দা ফিজিবিলিটি অফ देयर ৰেসপেক্টিভ কেसेस এতিয়া সোৱা if I say about the implementation of the DPSP so the policies like the MG Narega okay derive their authority from article 39A হয় না নাই এতিয়া তোমালোকে মই ইয়াতে দেখাইছিলো তোমালোকক article 39A কি হয় সোৱা article 39A to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor okay to kali porokhi jodi moi yat dekhai diu etu equal justice or kotha ephale jabo sorry yate ami through MG Narega yate mainly ami ki dekhisu right to adequate means of livelihood to yate ami equal justice yate ami soa nai kuntu jator pora manu ahise kuntu criteria par manu ahise june MG Naregat নাম লগাব বিচাৰিছে june MG Naregat সোমাব বিচাৰিছে they are getting some equal status in relation to this particular developmental scheme ঠিক আছে তাৰপিছত laws like the child labor prohibition regulation act 1986 support the principle of article 39Z তাৰপিছত the government has implemented land reforms to address inequalities prevalent during British rule and this reforms align with article 43 যেটো আমি অলৰেডি পঢ়িলো তো এই গুটে বিলাকে আমি কি দেখিছো implementation আমাৰ হেল্প কৰি আছে One of the government's significant accomplishment in implementing the DPSP has been the establishment of local self-government institution at village and district level, fulfilling the mandate of Article 40 to organize village panchayats. So, আজি যেটো আমাৰ main Gandhian principle আছিল village panchayats to organize কৰা, এটো আমি fulfill কৰি আছো via the panchayati raj system. Okay, Article 243 to 243O. Okay, under Part 9 of the Indian Constitution, আৰু Schedule 11 of the Indian Constitution. আমি কৰি আছো না নাই তো এইবিলাক আমি দেখিছো যে থ্ৰু the powers deriving from the DPSP we have implemented such policies the focus on early childhood care and education in the recently introduced national education policy aims to fulfill the objectives of article 45 which seeks to ensure early childhood care and education for all children to the age of 6 তো ইয়াতে মেইনলি আমাৰ আহিছে the objectives of article 45 যেটো আজিৰ দিনত আমি দেখিছো right to education ৰ আন্ডাৰত ইয়াত সোমোৱা আছে Okay, right to education under yat homoase. Despite efforts to implement the DPSPs, they have fallen short on achieving the true socio-economic justice in the countries. Issues such as high poverty and inequality rates, discrimination against weaker sections of the society, and environmental degradation persist. So, despite ami ei bostu khini ami saisu implement kori bolo, but etiao jano ami DPSP jiman khini kotha koi thoi disu for the welfare of this particular state. Ami hebla koribo parisu no, implement koribo parisu. Implementation হোৱাৰ পিছতো আমি কি দেখিছো যে ইয়াতে আমাৰ ফেইলিয়াৰ দেখিছো ইন ভেৰিয়াস এণ্ড সাৰ্টেন স্টেজেস স্টেজ ওয়াইজ ফেইলিয়াৰস দেখিছো আৰু ফেইলিয়াৰস বিলাকে আলটিমেটলি কি কৰি পেলাই যেটো আমাৰ মেইন এইম থাকে যেটো আমাৰ মেইন মোটো থাকে হেতু এচিভ কৰাত আমাক দেৰি কৰাই পেলাই ঠিক আছে তো দিস আর সাম অফ দি ফান্ডামেন্টালস when we say about something in relation to DPSP ওকে এখান লাগে বুজিছে সবে
এখিলকে বুজিছে সবে ওকে বঢ়িয়া ওকে এতিয়া চোৱা এই যে মই কলো there is ambiguity between fundamental rights and DPSP তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত দেখা পাওঁ some of the conflicts between directive principles of the state policy and which conflicts arises with respective to the fundamental rights. So this arises primarily because of justiciability of one and lack of the same. DPSP justiciable নহয়, fundamental rights justiciable হয়. The Supreme Court jurisprudence has developed in the following ways. First case to ki ahi gol Champakam Dorai Rajan case. Fundamental rights would prevail over the DPSP in case of conflict between the two. However, legislature can amend fundamental rights to give effect to DPSP. Etia ei je DPSPs are fundamental right loi jitu eta clash asile. A clash to first time arise hoisile kot Champakam Dorai Rajan case. Champakam Dorai Rajan case, very important case in relation to DPSP as well as the contest with fundamental rights. So a particular case to key verdict dia gol the fundamental rights would be superior in comparison to the DPSP. Jodi fundamental right aru DPSP er majot kali porhi kiba ta jeng hoy, then who will be superior? Fundamental right. Okay, aru a DPSP to G2 karne contest hoise e as a supporting element kam kori. E as a supporting element kam kori. ঠিক আছে? So that is important whenever we are discussing about the Champakam Dorai Rajan case. Tar pisot amar ahe Golaknath case. Yat ki koise fundamental rights are sacrosanct in nature and cannot be amended for implementation of DPSP. Jetia a Dorai Rajan case tut Supreme Court kole je fundamental rights are superior or DPSPs bilake tak only support koribo paribo as a supporting element ইয়াক কেতিয়াও ওভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে তো অবভিয়াসলি লেজিসলেচাৰৰ গাত লাগে ঠিক আছে আৰু লেজিসলেচাৰে তেতিয়া অবভিয়াসলি এমেন্ডমেন্টস লৈ আহিলে ইন দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আৰু এই এমেন্ডমেন্টছৰ দ্বাৰা আমি কি দেখিলো যে তেখেতসকলে ডিপিএসপিস বিলাকৰ বা তেখেতসকলৰ যেটো এমেন্ডমেন্ট হয় এই প্ৰসেসটোক তেখেতসকলে সুপিৰিয়ৰ কৰিব খুজিলে ইভেন ডাইলুটিং ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ঠিক আছে তো ইয়াৰ টাৰ্মত আমাৰ বহুত দুখন এমেন্ডমেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় One is the 24th constitutional amendment and another is the 25th constitutional amendment. One is the 24th constitutional amendment, one other is the 25th constitutional amendment. Kunubai jodi jane muk kobo paribo niki 24 aru 25 jitu amendment ahisile CAA ahisile etu kuntu bosorot ahisile 24th aru 25th jitu amar constitutional amendment asile etu kuntu bosorot ahisile muk kunubai kobo paribo niki ঠিকে আছে 24th to আহিছিলে 1971 একেলগে আহিছিলে মিলি 1971 ত আহিছিলে আৰু 25th to আহিছিলে 1972 ওকে এক বছৰৰ নহয় কিবা মাহৰ ডিফাৰেন্স
এটো আহিছিল 1971 এটো আহিছিল 1972 এটো কাৰণে মই কোৱেশ্চনটো সুধিলো ঠিক আছে কোনবাই সুধিছিলে মোক স্যাৰ sacrosanct মানে কি হয় sacrosanct means valuable okay এনেকুৱা এটা বস্তু যেটো বস্তুক মই হিলাব নোৱাৰো লৰাব নোৱাৰো okay important হয় মানে valuable হয় মানে বুজিছানে হেতুক আমি কওঁ sacrosanct okay কোনবাই সুধিছে can court enforce DPSP obviously no court cannot enforce DPSP হেতু এটা মেইন characteristics হয় তেখেতসকল ঠিক আছে বুজি পালো তো ইয়াতে আমাৰ আহি গল যে a particular case gita Golaknath case kole fundamental rights are sacrosanct in nature and cannot be amended for implementation of DPSP তো তাৰ ওপৰত আমি দেখিছিলো যে 24th আৰু 25th constitutional amendment এক লৈ আহিছিলে আৰু আহাৰ লগে লগে এই কেস বিলাকৰ যেটো টাসল হয় আগৰ দিনতটো আমাৰ টাসলটো আমি জানিছিলো আমি কেশৱনাৰায়ণ ভাৰতীটো পঢ়িছিলো যে টাসলছবোৰ বাহি গৈছিলে between the legislature as well as the judiciary আৰু এই টাসলৰ মাজত আমি দেখিছিলো যে লাহে লাহে যিবিলাক opinions হয় of the supreme court হেবিলাকো case by case বদলি গৈছিলে এতিয়া when we say about the এটা ধৰিলা 24th আৰু 25th amendment আহাৰ পিছত গোলকনাথ কেছটো আগত আহিছে তো হেতুকে ৰিপ্লেস কৰিব গৈ 24 আৰু 25 amendment আহিছিলে এতিয়া এটুক আকু ৰিপ্লেস কৰিবলৈ কেশৱনাৰায়ণ ভাৰতী কেছ আহিছিলে 1973 ঠিক আছে তো ইয়াত কি কৈছিলে আৰ্টিকল 31C কথা ক'লে providing blanket immunity for those laws giving effect to DPSPs was deemed null and void মানে ইয়াত আৰ্টিকল 31C মই কম আৰ্টিকল 31C কি হয় অলপ দেৰিকে কৈ আছো বাট 31C লকে ইয়াতে এটা কথা আহিছিলে 31C যে এনেকুৱা কিছুমান লজ যিবিলাক লজ কান্ট্ৰিখনৰ ইন্টিগ্ৰিটি বা কান্ট্ৰিখনৰ সোশ্যাল কোঅপাৰেচন বা সোশ্যাল ডাইনামিক্স টু ৰাখিব পাৰে আটুট সেই লজ বিলাক আমি দেখা পাম যে this can be placed above the fundamental rights এনেকুৱা কিছুমান লজ আছে DPSP যিখিনি আমি দেখা পাও যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত আহে ওকে আৰু এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত আহাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হল যে এই পাৰ্টিকুলাৰ লজ গিটাত বা এই পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকলস গিটাত কিছুমান এনেকুৱা কথা কোৱা আছে বেসিক্যালি ফৰ দা ইউনিটি এন্ড ইন্টিগ্ৰিটি অফ দিস কান্ট্ৰি সাপোজলি টেক দা এক্সাম্পল 31C ত মেইনলি এটা কথা কোৱা আছে যে আমাৰ যেটো wealth it should not be concentrated into the few peoples কিছুমান মানুহৰ লগতে সব wealth থাকিব নালাগে it should be equally redistributed amongst all তো এই ফ্যাক্টৰটো আহি যায় আমাৰ কোড 31C ওকে 31A টো আমাৰ কোৱা আছে কনস্ট্ৰাকটিভ কথা আমি ক'ব লাগিব কনস্ট্ৰাকটিভৰ কাৰণে আমি কনস্ট্ৰাকটিভ হ'ব লাগিব তো all these things are a part of this particular articles which are important in this case associated with the 31A as well as the C ঠিক আছে বস্তুটো বুজিলো এটো বস্তু আমি তো এই যেটো আমাৰ কেস হয় এই কেসটোত আমাৰ 31A আৰু 31C আমাৰ এই রাইট টু প্ৰপাৰ্টি যেটো লৈ কেস আহিছিলে তাক লৈ পেলে এফেক্ট দিয়া গৈছিলে ওকে আৰু হেতু কাৰণে ইয়াত এই কথাটো কোৱা গল তাৰপিছত মিনাৰ্ভা মিলছ কেস কনস্টিটিউশন ইজ ফাউন্ডেড অন দা বেডৰক অফ ব্যালেন্স তো লাষ্টত ক'লে যে চাওক আমি ইয়াতে টাসল কৰি থাকিলে একো নহব ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু DPSP ৰ মাজত এটা ব্যালেন্স থাকিব লাগিব সদায় ওকে এটা ব্যালেন্স থাকিব লাগিব সদায় এই ব্যালেন্সটো থাকিলেহে কনস্টিটিউশনখন ব্যালেন্সত থাকিব যদি এই ব্যালেন্সটো নাথাকে তেতিয়া হলে কনস্টিটিউশনৰ যিমান গিটা প্ৰভিজনস হ'ব হেবিলাক ডিসৰাপ্ট হ'ব আৰু এই ডিসৰাপ্ট হলে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল যেটো বডি হয় আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশনাল এলিমেন্ট হয় আমি যিখন কনস্টিটিউশনখন বহুত sacrosanct বুলি ভাবো ভ্যালুয়েবল বুলি ভাবো এই বস্তুটো আমাৰ পৰা নাইকিয়া হয় তো হেতু কাৰণে আমি ইয়াতে ৰখিব লাগিব আৰু আমি যেটো এটা ৰিলেশন হয় বিটুইন DPSP আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এটো বৰকৰাৰ কে ৰাখিব লাগিব তো এটো এটা ৰেসপেক্টিভ আইডিয়াস আছিলে কেसेस আছিলে which was in relation to this particular DPSP ঠিক আছে সো আজি যদি মই কওঁ what is the present position is that fundamental rights enjoy supremacy over the DPSP yet this does not means that DPSPs cannot be implemented মানে আজি যদি মই পজিশনৰ কথা এটা কওঁ ওকে in today's time period আজি যদি মই পজিশনৰ কথা এটা কওঁ তেতিয়া হলে মই কও পাৰিম যে if I say about the present position মই দেখা পাম যে fundamental rights okay মই লিখি লওঁ তাছত তোমালকে দেখা পাবা fundamental rights
except 14 and 19. Okay, so a 14 আৰু 19 আমি দেখিছো যে এই দুটাৰ বাহিৰে every fundamental right can be said to be something in order with respective to DPSP. Secondly কব পাৰো যে DPSP ৰ যেটো আমাৰ 39B and 39C ঠিক আছে এটো সেকেন্ড প্ৰেফাৰেন্সত আহিব থাৰ্ড প্ৰেফাৰেন্সত মই কব পাৰো fundamental right of 14 and 19 আহিব আৰু fourth preference আমি কব পাৰো DPSPs except 39B আৰু C যিমানখিনি DPSPs আহে এইখিনি ইয়াত আহিব তো যদি মই আজি কওঁ যে DPSPs আৰু fundamental rights ৰ মাজত কোন সুপ্ৰিম কোনো এটা সুপ্ৰিম নহয় yes fundamental rights are supreme at certain stage but আমি এনেকুৱা পজিশনো দেখিছো যে আমি fundamental rights except 14 and 19 can be said to be above DPSPs নহলে ইহত তলত থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত DPSPs under 39B and 39C second preference থাকে third preference 14 আৰু 19 থাকিব আৰু last preference কি থাকিব 39B আৰু 39C ৰ বাহিৰে বাকি যিমানখিনি DPSPs থাকে সেইখিনি আমাৰ last preference আহি যায় okay so এটো present position হয় which was decided based on the Minerva Mills case of 1980 হেতু কাৰণে কৈছে that constitution is founded on the bedrock তো মই ইয়াত ক'ব নোৱাৰো যে fundamental rights are always supreme sometimes fundamental rights like 14 and 19 are subordinate to DPSPs okay even I can say that DPSPs like 39B and 39C are supreme in comparison to fundamental rights like 14 and 19 তো ইয়াত এই বস্তুখিনি কোৱা গৈছে about fundamental rights and DPSP ঠিক আছে বুজিলো তো 39B টোৱে মেইনলি কিহৰ কথা কৈছিলে কমন গুডৰ কথা কৈছিলে আৰু 39C এ মেইনলি কিহৰ কথা কৈছিলে মেইনলি কৈছিলে যে concentration of wealth should not be limited to few concentration of wealth should not be limited to few okay আৰু 39B এ কি কৈছে কমন গুডৰ কথা কৈছে তো এইগিটা আমি পাও 14 বা 19 ৰো ওপৰত okay তো এই কথাখিনি আমাৰ আহিছিলে Minerva Mills case 1980 ৰ পক্ষত okay 14 and 19 কৈছো হা not 15 okay 14 and 19 এতিয়া আহু আমি fundamental rights আৰু DPSP ৰ এটা respective difference এটুক মই নেগেটিভ বুলি কৈছিলো আৰু এটু কি হৈ গল পজিটিভ হৈ গল এটু জাস্টিসিয়েবল হয় এটু নন জাস্টিসিয়েবল হয় establishing political democracy আৰু ইহতে social আৰু economic democracy legal sanctions থাকিব moral আৰু political sanctions ইয়াত থাকে ঠিক আছে do not require legislation for their implementation fundamental rights যিখিনি দিয়া আছে directly constitution ৰ পৰা আহে কোনো এটা legislation নালাগে but ইয়াতে এটা legislation ৰ through দি পেলাই তেখেতসকলে লৈ আহে courts are bound to declare a law as invalid if they found it violated to fundamental rights yes but yate courts cannot declare a law invalid if they violate fundamental right because they will say that this will supplement the fundamental rights for its alteration so ei bostutu amar yat ahi jay in relation to the difference between fundamental rights and DPSP okay so ekhini asile amar DPSP related concepts okay বুজি পালো সবে I want everyone to just put a like if they are all liking the videos or if they are all liking the content which are being discussed over here so যদি ভাল পাই আছা just এটা like দি যাবা okay so next আমি আহি যাও fundamental duties okay so if the country is giving us fundamental rights then obviously we need to give them back with our fundamental duties so a country khone kisuman amar pora expect kore kisuman basic
relations which is between the country and the respective citizens, and that can be represented under the fundamental duties. So during the internal emergency 1975 to 77, the Congress party set up Sardar Swaran Singh Committee in 1976. The committee proposed adding a distinct chapter on fundamental duties to the constitution, highlighting the need for citizens to acknowledge their duties along with their rights. So hetuwe moi koisu fundamental rights or logot jetia duties ahi jabo tetia hole mane jodi constitution amak kiba ta dise amiu tahatok kiba ta dibo lagibo. 42nd Constitutional Amendment Act passed the Act in 1976, where Part 4A was added to the Indian Constitution along with Article 51A. Okay, which outlined 10 fundamental duties for citizens, marking their first explicit mention in the Constitution. So during 1976, jetia etu anisile tetia 10ta asile, but 11 number to kot sumai gol via the 86th Amendment Act of 2002, jot ami a particular factor to dekha pao mainly in relation to education, mainly the duty to educate. So yata swa inclusion of duties. Okay, tar pisot duty to educate jitu humai gol Article 51A k thik ase. Tar pisot yate ami dekha pao list of 11 fundamental duties. Okay, ki dekha pao: abiding by the constitution, respecting its ideals and institutions, national flag and national anthem. Obviously eblak ami respect koriboi lagibo. Tar pisot to cherish and follow the noble ideals, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Mane aji amar jitu freedom struggle hoy hetuk ami cherish koribo lagibo, horay cherish koribo lagibo, thik ase. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Obviously at every stage of time we need to protect our sovereignty, we need to protect our unity, we need to protect even our integrity. To defend the country and render national service when called upon to do so. Kaile porohi judi dorkar pore in terms of war, okay, judi amar dorkari pore ami nijor service, national service dibo lagibo to the particular nation. Okay, aru etu ami kihor karone koribo lagibo? To defend the country from any form of aggression. Tarpot ahi jai it to promote harmony and spirit of common brotherhood, mainly jitu amar fraternity concept, jitu amar fraternity concept. Okay, etu lagibo. Towards all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. Important. Tarpot effort ahi gol to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Aru jit ahibo to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Okay, so ebilak amar eta fundamental duty moi gute gita ebar koi disu jate tumalkor monot thake, keteba hudi die je which amongst the following is not a fundamental duty. Sarita thakibo, to tar pora odd one out to uliabo lagibo. So a odd one out to uliabole you have to know all these 11 fundamental duties. Tarpsot ahile to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Mane hoday ami eta inquisitive mindset of thakibo lagibo. Okay, inquisitive mindset je why, when, how ei bostu to amar tat thakibo lage, thik ase. To safeguard public property and absorb violence. To public property to ami safeguard koriboi lagibo aru kuno dhoroner violence ami yat koribo na lage. To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements. To hoday ami excellence or phale ami agbahibo lagibo, aggressor hobo lagibo aru hetu bostu ami eta collective activity ami arambho kori loi jabo lagibo. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, a ward between the age of 6 and 14 years of age. Jitu azir dinot ami dekhisu je it's a part of right to education. So etu ami even fundamental duty under to humoi disu. Okay, bujhilo? Okay. Kunba khudisile, how far have the DPSPs facilitated the realization of social justice in India? Okay, so etia jodi moi a realization of social justice or kotha kau, I can directly say that if
social justice or kotha ko tetia hole I can say that the government has tried its level best, because every time we cannot risk or we cannot directly dictate our government that this is wrong, that is right. Okay, at certain stage of time we have to believe in the government, we have to believe in their respective policies, we have to believe in their respective administration, and we have to also believe in their respective plans to chalk out every form of social justice mechanism within our society. তো আজি তেখেতসকলে যেটো কৰি আছে এটলিষ্ট যদি আমি অলপ বিলিভ কৰি পেলাই আমি তেখেতসকলক সাপোৰ্ট কৰি পেলাই আমি দেখো তেতিয়া হলে আমি ধাম যে social justice can be easily available. But in a country like us where diversity is such much, where variations is such much, yes, there are problems for which today even not 50 to 60% we have reached a success in relation to social justice. এতিয়াও কৰিবলগীয়া বহুত আছে, এতিয়াও আমি জানিবলগীয়া বহুত আছে যে আমি কেনেকৈ সেই বস্তুখিনি ৰিচ কৰিব পাৰো আৰু সেই বস্তুখিনি আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো. That is the main mandate associated with various reforms with the government in respective to social justice. ঠিক আছে, তো এটো আমাৰ মেইন ফান্ডামেন্টাল আছিল. ওকে, just give me 2 to 3 minutes. Okay. Okay. এতিয়া আমি আহো the main features associated with fundamental duties. So, fundamental duties বুলি কলে আমি first কি বুজি পাম moral and civic duties. Okay. So, this duties comprises both moral and civic responsibilities. For instance, cherishing the noble ideals of the freedom struggle is outlined as a moral duty under Article 51AB, while respecting the Constitution, national flag, national anthem is identified as a civic duty. যেটো আমাৰ এটা টাইমত আসিলে, এটা টাইমত কৰিছিলে, এটা টাইমত বহুত ফেমাস আসিলে, সেইটো আমাৰ moral responsibility. But যেটো আমি আজিৰ দিনত দেখি আছো, পাই আছো, ইউজ কৰি আছো, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা civic responsibility. তো ইয়াত সেই কথাটোকে কৈছে the basic feature associated with fundamental duty. তাৰপিছত কৈছে it is rooted in Indian tradition. আজি আমাৰ যিখিনি fundamental duties আমি define কৰিছো, এইবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশনৰে পাৰ্ট হয় এটা, আমি একো বেলেগ বস্তু আনা নাই. They are a part of our tradition. যেনেকে আমি দেখা পাও যে I have directly bought some mythology, religions and cultural practices. For instance, the duty to abandon practices that demean the dignity of women has been an integral part of Indian heritage for centuries. So, women or protection, women or karone respect, এইবিলাক এটা এটা আমাৰ integral part হয় Indian society. তাৰপিছত applicable to citizens, unlike some fundamental rights that apply to all individuals, including foreigners, the fundamental duties are exclusively applicable to Indian citizens. So, fundamental duties are not for the foreigners. They are basically exclusively only for the Indian citizens. Hoine nai? Tar uporot non-justiciable, like the DPSPs, the fundamental duties are also non-justiciable. Mane
কালি পৰহি তুমি তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি নকৰা তোমাক হেতু লৈ পেলাই তোমাক জেলত ভৰাই থব নোৱাৰে বা তোমাক হেতু কাৰণে কোৰ্টত লৈ যাব নোৱাৰে because they are non justiciable in nature okay বুজিলো তাৰপিছত চোৱা fundamental duties or importance কি হয় the late prime minister Indira Gandhi emphasized that true significance of fundamental duties lies in fostering a democratic balance by encouraging individuals to be as mindful of their duties as they are of their rights without diminishing the importance of rights তো আজি যদি আমাৰ রাইটস বিলাকৰ proper protection লাগে proper enjoyment লাগে someone needs to also respect our fundamental duties okay so the fundamental duties hold importance from the following perspective first it reminds citizens of their responsibilities যে আমাৰ এই দেশখনৰ প্ৰতি কি ৰেসপন্সিবিলিটি আছে এটো আমাক ৰিমাইন্ড কৰে কোনে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ তাৰপিছত কৰে ওয়ার্নিং এগেইনস্ট এন্টি ন্যাশনাল এক্টিভিটিজ যদি আমি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগখন রেসপেক্ট কৰি আছো যদি আমি ন্যাশনাল সংটো রেসপেক্ট কৰি আছো যদি আমি কনস্টিটিউশনখন রেসপেক্ট কৰি আছো যদি আমাৰ ন্যাশনাল আইডিয়ালস বোৰ আমি রেসপেক্ট কৰি আছো দেন অবভিয়াসলি ইয়াতে আমি এন্টি ন্যাশনাল হবয়ে নোৱাৰো তাৰ ওপৰত কৈছে ইনস্পায়াৰিং ডিসিপ্লিন এন্ড কমিটমেন্ট if we are respecting women we are developing a scientific temper we are thinking for our ward between 6 to 14 years of age we are ideologizing the respective national movements and their respective tactics এইবিলাক যদি আমি কৰি আছো তেতিয়াহলে আমাৰ মাজত তো ডিসিপ্লিন আৰু কমিটমেন্ট এনেও আহিব হয় না না তাৰপিছত assisting in determining constitutional validity so fundamental duties play a role in judicial review keneke so according to the 1992 Supreme Court decision a court may consider a law to be reasonable in relation to article 14 or article 19 and thus prevent it from being unconstitutional if it finds that the law in question seeks to carry out a fundamental duty kaile porohi jodi eta question arise hoy Supreme Court or agot in relation to article 14 or article 19 যে এই কামটো কৰা গৈছে বা এই কামটো হৈছে only because to implement a fundamental duty তেতিয়া হলে আমি সেই লটো কেতিয়াও null and void কৰিব নোৱাৰো because that law is basically done or been amended to enforce a fundamental duty okay tarpisot political justification HR Gokhale the then law minister and the prime minister Indira Gandhi justified the inclusion of a fundamental duty as a measure to strengthen democracy and to create a balance between rights and duties তো আজি জেনেকে আমি ডিপিএসপি আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ এটা বেডৰকত ৰাখিছো ব্যালেন্স ৰাখিছো তেনেকে আমি এটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিৰো ব্যালেন্স ৰাখিছো আৰু এই ব্যালেন্সৰ পৰাই আগবাঢ়ি পেলাই আমি কি দেখা পাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজৰ যিখিনি এটা কন্টেস্ট চলিব পাৰে কাইলে পৰহি বা আনটোৱে আনটোক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে এটো যাতে ডিসহল নাই হৈ নাযায় এটো চাকে বিগৰি নাযায় তো তাৰ কাৰণে আমাৰ এই এসপেক্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেইনলি justifying duties as a measure to strengthen democracy and to create a balance between rights and duties okay so these are something important when we talk about fundamental duties with relation to fundamental rights etia jodi ami difference ot ahu first one definition of to ahile basic human rights ebila ki hoy obligations that the citizens are expected to fulfill so they are not bound to fulfill they are expected to fulfill nature justiciable enforceable they are non justiciable and are not enforceable in the court of law mentioned in part 3 mentioned in part 4 they are a part of the constitution present in the original constitution of 1949 but it was 1976 with the mini constitution purpose protecting individual freedom and ensure equality yate sense of responsibility and respect of the nation and its constitution number initially 7 as it is not sota etia yate amar 11 ta fundamental okay বুজি পালো এখিনি লকে সব তাৰছত beneficiaries applicable to individuals protecting citizens against state actions obligatory for every citizen of India it is not obligatory for the foreigners or the aliens example right to equality right to freedom আৰু ইয়াৰ example এইমাত্ৰ আমি গুটেখিনি already পঢ়িলো okay so these are some of the basic difference between fundamental duties and rights এতিয়া যদি আমি আহো কিছুমান supreme court judgments or fundamental duties or কেনেকুৱা টাইপৰ জাজমেন্ট আছিল first judgment is this Chandra Bhavan boarding and lodging versus state of Mysore 1969 ত আছিল এই পার্টিকুলার verdict পে কি কৈছে ইমান আমি ডিটেইলস যাব না লাগে তোমালোকে যদি বেসিক কেসেস অর ডিটেইলস অত যোৱা এবিলা কনফিউজ হবা তো সেই কাৰণে মই জাস্ট যেটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট এক্টিভিটি হয় ইন ৰিলেশন টু দা পার্টিকুলার কেস হেতু মই তোমালোকক ইয়াতে লিখি দিও
upheld legislation imposing minimum wages for hotel and restaurant employees, emphasizing the importance of social welfare. Okay, so social welfare is a part of the DPSP, and also to help others is something associated with even fundamental duties. Balaji Raghavan versus Union of India 1995 yate ki koise, upheld the constitutional validity of national awards, stating that they recognize merit and incentive citizens to strive for excellence. A strive for excellence or kotha to amar fundamental duty to khumai ase ne ase. তো হেতু কারণে ইয়াত ফান্ডামেন্টাল ডিউটিৰ হেল্প লৈ পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ ভাৰ্ডিক্টটো দিয়া গৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত এমসি মেহতা ভাৰ্সেস কমলনাথ 2000 invalidated a lease in an ecologically sensitive area and imposed fines for harming the environment, highlighting the duty to protect it. So amar yate aku fundamental duty use korise mainly to protect and safeguard our respective environment. Sri Raghunath Mishra versus Union of India 2003 yate directed the implementation of recommendation of disseminating information on fundamental duties, including the duty to vote in elections. So yate koa goisile je keneke ami disseminate koribo lage amar fundamental duties kini jikhini ase to every citizens and to every countryman. Indre Ramelia Maidan Ramlila Maidan incident versus Home Secretary 2012 criticized unreasonable eviction from Ramlila Maidan, emphasized the duty to obey lawful orders and safeguard public property. Ami koisilo nohoy to safeguard public property and to abjure violence. To ei kotha toke yate koa goisile in this particular case. Okay, তাৰপিছত Justice Vermeer Committee on Fundamental Duties etu 1998 hoisile. Yat eta devise an effective strategy for enforcing fundamental duties, aiming to instill responsibility and civic awareness in individual. Mainly a committee to fundamental duties to ami bhalke keneke implement koribo lage tar karone form kora goisile. Okay, তাৰপিছত তো ইয়াতে কমিটি খনে বহুতখিনি কথা কলে, অনাৰ এক্টৰ কথা কলে, প্ৰটেকশন অফ সিভিল ৰাইটস এক্টৰ কথা কলে, ঠিক আছে, ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্টৰ কথা কলে, ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশন এক্টৰ কথা কলে, ফৰেষ্ট কনজাৰভেশন এক্টৰ কথা কলে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছিলে থ্ৰু দিস পাৰ্টিকুলাৰ কমিটি। কনক্লুজনত আহিলে the non enforceability of fundamental duty does not undermine their significance. In democracy, these duties play a vital role by reminding individuals of their obligations to the nation alongside their rights. ঠিক আছে, তো এই গুটেখিনি আমি দেখিছো যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট জাস্ট লাইক ফান্ডামেন্টাল রাইটস। যদি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ না থাকে দেন ফান্ডামেন্টাল রাইটসৰ যেটো কন্ডিশন হয় হেতু লৰিব পাৰে এন্ড দ্যাট ইজ নট এন এসেনশিয়াল ফিনোমেনা। ঠিক আছে, তো হেতু কাৰণে আমি এটা ব্যালেন্স ৰাখিব লাগিব ইভেন বিটুইন দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এন্ড ৰাইটস, বিকজ এট সার্টেন স্টেজেস আমি দেখিছো বহুত গিটা কেসেছত যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ডাইৰেক্টলি ওয়ার্কড এজ আ হেল্প ফৰ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ডিসাইডিং verdict related to cases or disputes. Okay, বুঝিলো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ। ওকে, বঢ়িয়া। এতিয়া আমি আহো অলপ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সলে। সোয়া রিসেন্টলি ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ এটা কথা আছিলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লৈ পেলে, প্রেসিডেন্ট এপ্রুভড উত্তৰাখণ্ড ইউসিসি বিল। ওকে, so UCC bill Uttarakhand recently passed hoise and it is the first state in the country after independence to adopt the UCC. So constitutional provisions mote article 44 ত পৰে, non justiciable hobo obviously, ঠিক আছে। তো আজিৰ দিনত আমি দেখিছো যে গোৱাত আছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড retained after liberation from Portuguese rule in 1961. Uttarakhand became the first state to implement it in 2024. ঠিক আছে, তো objectives কিহৰ কাৰণে আছিলে? Promoting social harmony, ensuring equality among citizens আৰু empowering women by curbing oppression. ঠিক আছে, তো ইয়াতে আমি ইভেন দেখিছো আৰ্টিকল 39B of Constitution and Private Properties. তো ইয়াতে 39B আৰু 39C যেটো আমি আজি ডিসকাস কৰিছিলো, 39B to common goodৰ কথা কৈছিলো আৰু 39C to mainly the concentration of wealth should not be within some, এই কথাটো কৈছিলো। আৰু আৰ্টিকল 31C কথাৰ কিহৰ কথা কৈছিলে? Protects laws made under 39B and C from being challenged in the court of law violating fundamental rights. এটো কাৰণে আমি কৈছো যে why I can directly say that 39B and 39C is supreme in relation to even article 14 and 19 of fundamental rights. ঠিক আছে,
Next one, yate ahile are private properties included in material issues of community under Article 39B, Supreme Court 9 Judge Ben reserve judgment. So etu ako hei particular constitutional provisions loi ahisile, thik ase? To minority institutions loi pela ahisile, thik ase? Etu eta important hoy. Tapsot Aligarh Muslim University case judgment eta asile. Okay, yat swa the Supreme Court has overruled its 1967 verdict in the S. Aziz Basa versus Union of India case, granting Aligarh Muslim University entitlement to minority status under Article 30 of the Constitution, and the court's 4:3 majority ruling affirmed AMU's claim as minority institution despite its central university status. So, Aligarh Muslim University jitu minority status hetu etio barkarar thakile through this particular judgment. Okay, so yat hetu kothai ahisile recently. Tapsot free legal aid for the prisoners. Okay, free legal aid for the prisoners. SC issues directives to bolster free legal aid for prisoners. So, etu recently ahisile free legal aid for prisoners or karane ami jiblak articles dekhisilu. Basically 39A equal justice and free legal aid for the poor. Okay, or 21 oto koa ase no person shall be deprived of his or life personal liberty. Okay, tar uporot ami dekhisu statutory provisions ase Legal Service Authority Act 1987 jitu ami nalsa buliu ko. Okay, etu. Okay, so tar under section 341 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023. To legal aid to the accused as state expensive in certain cases where the accused lacks the means of legal engagement. Ekhini kotha koa ase. Okay, so ei kotha bilake amak dekhise je current affairs ot amar jikhini DPSP article hoy etu loi pelai eta ami dekha pau je khodai kiba nohoy kiba ta thake jikhini bostu amar karone important hoy hekhini ami pohibo lage. Okay, Tapsot, Street Vendors Act, Emerging Challenges, 10 years of Street Vendors Act, Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act has been completed. Okay, so etu ahile amar socialistic principles ot ahi jay amar, thik ase? So ekhon act ahisile May 1 2014 ot. Okay, and we can all say that yar karone amar jitu social vending or karone, because it dealienates the roles and responsibilities of both vendors and various levels of government, recognizing the positive urban role of vendors and the need for livelihood protection. So tekhetokলৰ livelihood protection or karone ami jikhini koribo lage korim, basically providing DPSP and the concept of welfare state. ঠিক আছে? তো ইয়াত হেতু কথা আহিছিল, ইয়াত চাই লবা। তাৰছত ইয়াত বহুত PYQ আছে আমাৰ, okay, in relation to fundamental duties বা DPSP. So ইয়াতে আহিল আমাৰ কি in relation to rights and duties, already মই পঢ়ালো, তোমালোকে just attempt কৰিব লাগে। A answer, okay? তো কোনোবা যদি ইয়াত আছে attempt কৰিব বিচাৰা, please go and attempting in questions, মই ভালকে অকমান লাগিলে ৰখি দিও। Okay, আমি PYQs খিনি কৰো। Okay, তো ইয়াত already মই কলো A to correct হয়, that is rights are correlative with duties. এটো এটা important relation হয় between rights and duties. এটো attempt কৰা কোনোবাই কি হ'ব answer কোৱা? কিহৰ কাৰণে নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম? মোৰ ফালৰ পৰাটো আই থিংক ঠিকে আছে। Okay, বঢ়িয়া। B, okay, all good. তো ইয়াতে সবে B কৈছে, but correct answer is what? D, that is neither one nor two. তো তোমালোকে ইয়াতে গুটেখিনি explanation পাই যাবা, ভালকে চাই লবা। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the ক'ত আছে এইটো? A, B, C and D, ক'ত আছে চাই লোৱা।
D A ঠিক আছে ইয়াত answer is D okay that is what fundamental duties eto soa which of the following are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian constitution very easy direct question hoy moi tumalok ajiye korai asilo eblak bostu কি হবো C C D ইয়াত কনফিউজন হবই না লাগে ডাইরেক্ট আনসার ইজ C তাৰপিছত which one of the following is not a fundamental duty তো এটো সেম হয় আমি দেখা পাই গৈছো আগতে A to vote in public elections purpose of inclusion of DPSP in the Indian constitution is to establish what তো obviously ইয়াতে আমি দেখে দেখে গম পাও social and economic democracy ঠিক আছে D হবো economic justice as one of the objectives of the Indian constitution has been provided under what it has been provided under the preamble and the directive principles of the state policy ঠিক আছে তো ইয়াত directly explanation আছে চাই লবা according to the constitution of India which of the following are fundamental for the governance of the country for the governance of the country obviously which is the fundamental DPSP directive principles of the state policy হয় নাই explanation আছে চাই লবা idea of welfare state in Indian constitution enshrined under which idea of welfare state code কথা আছে DPSP হয় নাই B হবো answer there is no provision in the constitution of India to encourage equal pay for equal work for both men and women constitution of India does not define backward classes কোনটো correct হবো okay তো ইয়াতে obviously answer will be B ইয়াত সঁচা কথাটো হল কি আমাৰ constitution of India define backward classes কোনো define নকৰে okay so এটো আমাৰ কাৰণে important হয় তাৰপিছত with reference to constitution of India consider the following fundamental rights duties and DPSP কোনটো above provision are fulfilled by the national social assistance program launched by the government of India so obviously এটো আমাৰ কি হ'ব যেটো answer B that is 3 only DPSP হ'ব social assistance program so obviously assistance program মানে কি welfare state কাৰণে program কৰিছে তাৰপিছত which of the following are included in the directive principles of the state policy তো ইয়াতে তোমালোকে চালেই গম পাবা যে কোনটো হ'ব পাৰে তো option is basically B that is কি দিয়া আছে only 2 prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and other drugs which are injurious to health ঠিক আছে তাৰপিছত in the constitution of India promotion of international peace and security is included ক'ত আছে DPSP আমি পঢ়িছিলো article 51 হয়নে নাই instrument of instruction contained in the government of India has been incorporated in the constitution in the year 1950 as কি বুলি DPSP আজি পঢ়িছিলো instrument of instruction DPSP which principle among the following was added to the DPSP by the 42nd amendment act 1976 তো এটো আমি জানো কোনটো হ'ব B that is participation of workers in the management of industries reference to constitution DPSP constitute limitations upon কিহৰ ওপৰত limitations কৰে limitations upon D that is neither one nor two এইগিটাৰ ওপৰত limitations নকৰে okay তো ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা আমি পঢ়াই নাই সো এটো কাৰণে এটো নহয় provisions have a bearing on education কোনগিটা provisions education লৈ পেলে bear কৰে obviously answer কি হ'ব D that is 1 2 3 4 and 5 DPSP টো আছে urban local bodies টো আছে 5th schedule 6th schedule 7th schedule গুটে বিলাকত এই provision টো আছে তো ইয়াত কৈছে কোনগিটা correct options হয় তাৰপিছত APSC দেখা question হয় which one of the following is not included in the fundamental duty তো fundamental duty কিটা জানিলে obviously সব জানিবা ইয়াতে C হ'ব answer গুটে কিটা fundamental duties দিয়া আছে 11টা fundamental duties of India are provided by obviously এটো আমাক provide কৰিছে 42nd amendment okay APSC 2013 aha following is not a part of DPSP exploitation work education public assistance in case of unemployment তো obviously আমি জানো যেটো আমাৰ A option হয় that is right against exploitation
এটো আমাৰ আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ আন্ডাৰ ওকে তো হেতু কাৰণে এটো নট আ পাৰ্ট অফ ডিপিএসপি fundamental duties were appended fundamental duties were appended to the constitution of India by 42nd on the recommendation of obviously কি হ'ব Swaran Singh committee তাছত APSC 2022 টা question recent question হয় is or are not a part of the directive principles of state policy part নহয় DPSP তো ইয়াত option to কি হৈ যাব D that is only 3 this is not a part of the DPSP বাকি বিলাক DPSP part হয় uniform civil code 44 পঢ়িছো already 51 পঢ়িছো already agriculture animal husbandry আমাৰ directly Gandhianত আহি যায় তাৰপিছত 2011 ত আহিছে UPSC under the constitution of India which of the following is not a fundamental duty তো আকো একে বস্তুকে আমি fundamental duties খিনি জানিব লাগিব এটো কোৱেশ্চন ৰিপিটে হৈ থাকে বাৰেপতি concentration of wealth violates কি concentration of wealth violates the directive principles of the state policy যেটো আমি ইভেন দেখিছিলো 39C article 39C যত কৈছিলে যে concentration of wealth should not be with someone or minimum amount of person it should be distributed amongst all other than fundamental rights which of the following parts of the constitution reflect the principles and provisions of the uniform declaration of human rights তো ইয়াতে কোনটো হ'ব ইয়াতে হ'ব 1 2 and 3 ঠিক আছে 2015 চনত আহিছে DPSP লৈ পেলাই principles spell out the socio economic democracy in the country provisions contained in these principles are not enforceable by any court তো ইয়াতে কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব both 1 and 2 that is here এই দুটা অপশনে কারেক্ট হয় according to the constitution of India which of the following are fundamental for the governance of the country fundamental for the governance of the country DPSP repeat this question okay তো দেখিছাই তোমালোকে যে আজি আমি যিখিনি কৰিলো DPSP হয় fundamental duties of probably যিখিনিয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা চাই আছিলে যিখিনি মই MCQs কৰালো can you relate it yes or no কৈ দিয়া এবাৰ yes or no কৈ দিয়া এবাৰ ওকে তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে আমাৰ আহে তো সেই কোৱেশ্চনস বিলাকে আমি পঢ়িব লাগিব ভালকে কনসেপ্টস বোৰ তোমালোকে যেনেকে মই আজি পঢ়ালো তেনেকে ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকিবা তো যিখিনি মই পঢ়াইছো I can say that it is more than sufficient for you in this particular topic আৰু এখিনি যদি ভালকে ৰিভাইজ কৰা I can guarantee you that you can succeed in your upcoming APSC prelims okay তো যোৱাৰ আগতে যোন যোন নতুন আহিছে please give a like to me to this particular video okay আৰু পাৰিলে share কৰিবা to some needy people আমাৰ চেনেলটোক subscribe কৰি লবা if you are new to this channel so that সদায় তোমালোকে আপডেটস বোৰ সদায় পাই যোৱা আৰু তাৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যে অহা মানডে কাইলে তোমালোকৰ এটা স্পেশাল ক্লাস আছে অপূৰ্ব নন্দী সাৰে লব অহা মানডে আকো আমি পলিটি জাৰ্নিটো স্টাৰ্ট কৰিম আকো পঢ়িম ওকে আমি স্টাৰ্ট কৰিম ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বা গভৰ্ণৰ পঢ়িম তো তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এই সপ্তাহত যিখিনি আমাৰ ক্লাস হল পলিটিৰ প্লিজ গো টু দিস পাৰ্টিকুলাৰ টপিকস এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লোৱা এবাৰ তোমালোকে গুটেখিনি দেখিবা যে তোমালোকৰ গুটেখিনি বস্তুবিলাক মনত পৰি আছে বুজি লোৱা শুনি লোৱা ভিডিওটো তাৰ পিছত তোমালোকে কোৱেশ্চনস বিলাক চোৱা আৰু তোমালোকে দেখিবা যে তোমালোকে এই টপিকটো পাৰি আছে so please do like this particular video okay মই হেতু এক্সপেক্ট কৰিম তোমালোকৰ পৰা যে সবে লাইক কৰি যোৱা okay like নকৰাকে নাযাবা and stay tuned with the CSAP IS Academy channel thank you for today good night তো আছো নেকি